दोघांच्या भितर 15 days दिला, तुम्ही 15 days दिला, 30 days दिला. 30 days भितर हे कंप्लीट जावपाक सारखे लोकांक फ्रीली वचपाक जाय. जर कन्फर्म हो जाएगा ना पूरा ओके. और 15 days कितना टाइम दे रहा है? 15 days के बाद 13 days क्लियर पूरा रोड एक्सेस हो जाएगा पूरा. अभी एक महीने का पहले लोग को जाने के लिए ये क्या किया, इधर बुड्ढा लोग जाता है, सब लोग जाता है, इधर जाने को मिलता है क्या? देखो पहिला अभी दोन सर माणशी तेवढी नाही होता आणि जाणते लोक कचकून वयताले तू म्हाका सांग. एक आज दोघूय तुम्ही कोऑर्डिनेट जावाय इतले ना आयडेंट कितें इतली केअरलेस करताय म्हणजे तुम्ही. 23 तिंगा बोट लागला फंक्शन चालू आहे. अरे तुमचे फंक्शन खंयसून चालू आहे? लोकांचे मेन प्रॉब्लेम असा 70-80,000 लोक रावता हांगा. इझी न्हू हे 2-3,000 न्हू. लोक कशे वचपाचे? इस्कॉलाची एक बस येना हांगा. डिजिबल भुरगे आसा हांगा घरा कडेन आसा. नॅशनल हायवे भुरगीं वचपाचो प्रॉब्लेम मेन प्रॉब्लेम आहा. आमचे सिनियर सिटीजन हांगा तुम्ही एकमेकांचे लोटतले आमी हांगा जन्मा तुकाराम करीत रावपाचे. इधर डालेंगे से फायदा नहीं ना. जब तक मैं दोनों पॉइंट कनेक्ट नहीं करता हूँ ऐसा बीच में डाल के कोई फायदा नहीं. मुझे उधर से क्लियर चाहिए. ये देखो आपका ये रेडी है, आपका इधर रेडी डाल के क्या फायदा है? मेरा लोगों को वो प्रॉब्लम है, मैं भी मानता हूँ लोगों को वो प्रॉब्लम है. मैं इधर डाल के क्या फायदा? मुझे वहाँ से इधर पूरा कनेक्ट करना है. ये वीक पे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अभी पूरा. फिर हम कितना दिन लगेगा? इनका होने के बाद हमको 10 दिन लगेगा सर. 15 दिन हॉलीडेज स्कूल हॉलीडेज तब से हम लोग प्लान किया था 1 महीने में काम खत्म करने के लिए. लेकिन इसके अंदर नियरली 7 वाटर सप्लाई पाइपलाइन आ गया था. डिपार्टमेंट किसको ही मालूम नहीं किधर से कौन सी लाइन किधर से किया है. फाइनली लास्ट सैटरडे संडे शेड डाउन लेके पूरा लाइन सब टेम्परेरी हमने शिफ्ट कर दिया है. इससे भी एलसी डिपार्टमेंट का भी केबल्स पूरा सब निकाला अभी बाहर एक्सपोज करके. और ओवरहेड लाइन भी शिफ्ट हो गया ऑलरेडी. अभी बचा है अभी जुवारी लाइन आधा लाइन थोड़ा बचा है. जुवारी वाला भी 15 दिन में करके देंगे पूरा. उसके अंदर उसके बाद 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट कर सकता है. प्लान बनाया आपने पाइपलाइन कैसा शिफ्ट करेगा, कौन सा जगह पे करेगा, क्या नहीं अभी टेम्परेरी डाला. अभी पूरा लाइन स्लो चला जाने वाला है. अभी जगलरी था 7 लाइन्स. अभी हम निकाल के सबको निकाल के अभी 2 ही लाइन कर दिया. 300 है 150 है. कौन सा पाइपलाइन शिफ्ट करना बाकी है? अभी 2 ही है 300 150. पहले था 100 था 150 का 4 लाइन था. अभी सब डिस्कट किया पूरा लाइन. अभी संडे शाम से ऑलरेडी पानी सब चालू हो. अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा. Basically lack of space to reroute the pipeline. Okay, because the space is congested and this our petroleum pipeline cannot be lowered anywhere without, like a water line, it cannot be handled. So it has to be laid in a particular profile. Okay, that we are not getting this profile. We were told initially to lay it towards the bakery, but thereafter they said there is no space because there is some shops and other establishments are there. So then finally we compromised. We said we will come it to the drain. Now to come to alongside the drain at NH at this MES junction, we were almost at about 3 meters level. So they have to bring the rock to the ground level. So now they are completing. They said they will complete the rock breaking to the ground level by this week. After that, we will have to make a trench to put our pipeline below the ground because otherwise it is not possible. So another 15-20 days our work should be over. हमको जो प्रॉब्लम्स है ये यूटिलिटी का है. हमको मेन जुआरी लाइन है जो अभी 15 दिन में अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम 10 दिन में इसको क्लियर कर देंगे. दैट इज द करंट सिनेरियो. प्रॉब्लेम म्हणल्यार यांच्यानी कम्युनिकेशन ना जुवारी आणि हायवे. जुवारी केल्यार त्यांच्या म्हणटा आपल्याक प्लानिंग दिवना. त्यांच्यानी प्लानिंग मागताले. PWD कशें केलां PWD सेम म्हणटा आमचे कडेन एक प्लान ना. हे हायवे ऑथॉरिटी आहा ते सेंट्रलाचे हे आपणाक जाय तशें घोवणयतात. तुजो प्लान चेंज जाता मागीर जुवारीचोय सगळें चेंज जाता. ते पायप ते नापताचे एक सपोज एक लीक जायत व्हडलो प्रॉब्लेम हांगा. तेंच्यांनी चिवपा जाय. हायवे कितें हायवे करता नॅशनल आमकां नॅशनल केला 70-80 हजार लोकांक रोख रावता. पण ह्या लोकांक
कितले म्हण दीस रस्त्यार येतले सगळे कामाक वचपाचे लोक आसा आमच्या पंचांनी खूप हेल्प केला पंचूय भोंवलो तेंच्या वांगडा आता म्हणटात ते मोडपाचे म्हणटात अरे तुम्ही मोडपाचे आहात तर तुम्ही पंचायती कडेन वचपाचे पंचायत जो पर्यंत मोडिना तुम्ही स्टॉप करा काम सगळे तुम्ही क्लियर करूंक जाल्ले तेन्ना खोडोंक जाल्लेले हे आता 70-80 आसा लोक अशे हेवटेन गल्लींतल्यान वयता एक धाकटो एक रस्तो काडला जितूंतल्यान ते लोकांचे ओन रस्ते त्या रस्त्यान 2 गाडयो सुटना इस्कॉलाची बसी येना भुरगे घरा कडेन उरले डिजिबल भुरगे हांगा खूब आसा कशें व्हरतले हें जावपाचें ना हें बेगीन जाता तशें बेगीन हेंच्यांनी ट्राय करपाचें नाल्यार आमी थोडे दिसान आमी रस्त्यार येतले शुवर आमी कोणाचें आयकपाचें ना जो पर्यंत रस्तो जायना म्हण आयज MLA येयला तेच्या पयलीं पंचानूय येयलेले आतां कोणाक कितें उतर दिला तें आमकां खबर ना आतां आमी तर स्वताच्या दोळ्यान आयकलां ते नेक्स्ट 15 डेज आपूण क्लियर करता नेक्स्ट 15 डेज हय जुलय मरे जुलय 15 सांगला न्हू जुलय 51 क्लियर आमी रस्त्यार येतले आनी उपाय ना हय अरे हांगा कितें हांगा एक सपोज पायपी फुट्टा आनी एक लायन आसा आमची गॅसीची ती गॅसूय ना जाता गॅसीची पायप लोक हांगा उपाशी रावची पाळी येयलेले आसा उदक ना गॅसूय ना मातशें हांगा गिजडगन जाला गिजडगन आता हे सगळी पडून गायल न्हू हे सगळी पडून गायल ते रिपेअर करपाक जाय न्ही ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना 1 म्हयनो जालो बरी हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना हां बाबा कशें करपाची ही पायपलायन काडपाची गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम ज्वारी न्ही अरे कांयच करूं ना पायपलायन तशी दवरला आनी लोक हिंगा सगळी इतलो सफर जाता लोक बँकान वचूं मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचूं मेळना हां आमी हिंगा आतां लोक पब्लीक तरी आसून ओगी रावले बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करताले कळ्ळें तुका हिंगा तरी आसतना आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला तूं बाबा येवन हिंगा कितें डिसिजन सारकें हें कर आनी कितें क्लियर कर आनी चल ना जाल्यार आमी हिंगा रोड कंप्लीट त्रास कितले जाता तुमकां त्रास भरपूर येवपा वचपा त्रास जाता बशी हिंगा सारकी हें करनाय ह्यो ज्यो बशी आहाय पळय थिंग त्या बस स्टॉपार रावनाय लोकांक हिंग सोडटाय त्यो जाणटे बायलो हेवटेन वचपा जायना ह्या वाटेन हां लोकांक सगळे त्रास जाता स्टुडंटांक त्रास जाता पायपलायन फोडीत आहे म्हणटा पायपलायन फोडीत आसाय पायपलायन फोडटाय गॅस पायपलायन फोडटाय आं तेजेर बाबा बेगीन कोण येवन बाबा तें बेगीन केलें लपडी केले शिवाय चालू करनाय तुम्ही डिसिजन घेतला बंद करपाक आमी हें जर करनाय जाल्यार आमी डिसिजन घेयला की आमी खऱ्यान सगळे लोक येवन आख्खो लोक येवन बंद करतात कोण कितें करता ते तुमकां पडून गेले ना आमकां कांय पडून गेला आमचें काम करून दिवपा जाय ही लायन ज्वारीन जाता तितली बेगीन हें करूंक जाय शिफ्टिंग करून आमकां काम करून दिवपा जाय कळ्ळें आतां आमगे MLA कितें आसता हेजे फूट पळोवन घेतलो तेगे फुल्ल जबाबदारी ते कितें आमी ताका निवडून दिलो आसता रिक्वेस्ट है सर एंक्रोचमेंट को निकाल देगा तो उससे सेंटर रास्ता बना देगा सर ये दोनों एंक्रोचमेंट निकालेगा दोनों में एंक्रोचमेंट पूरा एरिया कंप्लीट है हमारा लाइन पूरा शिफ्ट हो गया है अभी जो भी एक्सकवेशन कर रहे हैं वो टाइम थोड़ा डीप करके वो पूछ रहा है मल्टीपल टाइम मोर देन 15 टाइम्स कंसर्न डिपार्टमेंट उसको बुलाओ उसको ऑन द स्पॉट बुलाओ और वो टाइम तुम काम करो उसको पूछ कर काम करने का बराबर है ना हाँ बातें लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने का ऑन द स्पॉट तुमका कौन कंसर्न डिपार्टमेंट बनता ना उसको बुलाओ वो टाइम उसको ऑन द स्पॉट बोल के काम करने का काय सारखे टायमार रिपेअर ना काय ना सगळी लोकां आख्खो लोकांक त्रास जाता 150-200 टिप्परी उदक हाडली आतां लोकांक हां होच प्रॉब्लम आता डिस्कस करतालो होच प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते भाशेन हेल्थ आमच्या कुर्पवाडा डॉक्टरान ऑलरेडी तांकां सिवरेज कोणें सुटल तांकां नोटीस ऑलरेडी काडलेली आसा हें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां आनीक अशें लास्ट टायमूय तेंच्यांनी काडलेलें आतां 2022 आसा हें चालू आसलें पूण तेन्नाय ते डिस्कनेक्ट करताले ते आनी मागीर परत ताका रिकनेक्ट करताले आतांय सेम ताका नोटीस काडला म्हाका दिसता हांव नको
कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक पावला वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावला हो ना कित्याक म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणजे तेणी नोटीस काडला पूण तेका पावला जाय म्हाका खबर ना कित्याक म्हाका तो नोटीस मेवला पूण तेंकां हें हांव सकाळीं कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांव फोन केला विचारलें तुमकां कितें नोटीस पावला पूण तेणें म्हणटा आपणाक पावोंक ना म्हणून ही आतां सकाळची फोन केलो तेका आतां हेजेर कितें एक्शन जातलें हें आमकां पळोवपाक पडटलें कित्याक ऑलरेडी हेल्थ डॉक्टरान सांगलेलें आपूण विदीन 7 days आपूण तें क्लियर करता म्हणून सो आतां कितें करता तें आमकां पळोवचें पडटलें आतां तो रिकनेक्शना मागीर कितें करता तें म्हाकाय खबर ना कितें लास्ट टायम सेम जाल्लें आसा आनी म्हाका डावट आसा कनेक्शन दिलें जाल्यार देखून तें उदक परतें सिवरेजी येतलीच कित्याक हें कंप्लिटली बंद जावपाक जाय आनी सपोज आतां एक कडेन डिस्कनेक्ट जातलें 5 जाणां बाकीचे आहा तेचें कितें जातलें तेवूय कडेन सोडटले तांकांय परत मागीर डिस्कनेक्शन वचपाक जाय कोण सोडटा तेकाय तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय कित्याक हेंचेर 5 जाणांचेर केलें म्हणून न्हू बाकीचे येतले तेजेरूय एक्शन जावपाक जाय आनी हे डॉक्टरान इन्स्टिट्यूट घेवन तेचें ना जाल्यार डिस्कनेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक आमकां रस्त्यार सिवरेज येवपाक नाका लोकांक प्रॉब्लम जावपाक नाका तुमचो वॉच आसतलो आमचो वॉच आसतलो आनी हे वॉच आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान हें पळोवपाक जाय ही ड्युटी डिपार्टमेंटाची आनी पंचायताची ही तुमी मोबायल इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट तुमी हेल्थाक कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वच दिवपाक जाय कॉलेजी कडचें जंक्शन आसा आमचें हायवेचें काम चालू आसा आनीक जायते आमचे जे रेजिडेंट MS कॉलेजी कडचे आमचे रेजिडेंट आसा तांची जायती लोकांक प्रॉब्लम येता जावं उदकाची जावं लायटीचे बाकीचे आमचे जे गॅस पायपलायन लागून जायते आमकां हांगासर लोकांनी प्रॉब्लम येताली आनी लोकांक फेस करपाक पडटा केन्नाय उदक ना आसता गॅस मेळना हाचे हाका लागून लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी वेयूचे मातशें प्रॉब्लम गोंय हांगा चलोन वचपाक सारकें तितलें मेळोंक ना म्हणून आमी हांगा आयज इन्स्पेक्शन येयलें आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे हांगासर येयल्ले आसा आनी तांकां हांवें सांगलां सगळ्यांक कितें जर काम करता कन्सर्न डिपार्टमेंट आपोवन हांगा डिजींग करपाक जाय नाजाल्यार ते एक पायप फोडटा गॅस फोडटा हे सगळे प्रॉब्लम जायत आसा आनी लोकांक प्रॉब्लम जाता फेस लोकांक करचो पडटा तेका लागून हांवें कॉन्ट्रेक्टराकूय सांगलां सगळे आमचे ऑफिसरांकूय सांगलां तुमी ऑन द स्पॉट तुमी जेन्ना ते डिजींग करता ते ऑन द स्पॉट तांकां तुमी हांगा दवरा आनी तेन्ना तुमी काम करा म्हणून आनी हांवें तांकां सांगलां हांव आमच्या रेजिडेंटचे MS कॉलेजी कडेन हांव रिक्वेस्ट करता प्लीज आमचें जें काम आसा तें हांवें ताका आतां टायम लिमीट दिलो आसा 1 म्हयन्या भितर तेणें काम करता म्हूण सांगलां आनी तें करून दितलें म्हाका दिसता कित्याक हांव जाणा फेस करप पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतलो जाल्यार आमकां इल्लोसो पासेंस काडचें पडटा आनी हांव मागता आमच्या लोकांक इल्लोसो पासेंस काडा 1 म्हयन्या भितर ते कितें ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले कित्याक हिंगा जायते आमचे तुमकां खबर आसा जायते एक्सिडेंट आनी जायते जाताले पूण आमकां सोंपेपण हेंचें कितें जाता मातशें वयर सकयल जालां पायपलायनी लागून पायपलायन ती हायटीर आसा ती सकयल व्हरपाक जाय अशी जायती प्रॉब्लम आयिल्ली आसा तो फेसूय तांकां करचो पडटा पूण हांवें तें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट जे डिजींग करता तेन्ना तुमी ते ऑन द स्पॉट हिंगा आसपाक जाय ताबडतोब वयर सकयल जाता तेन्ना कितें जाता तेन्ना मेंटेनन्स करपाक जाय तुमचो मेंटेनन्स करना लोकांक प्रॉब्लम जाता न्हू हें जावपाक जायना हांव जाता तितले बेगीन आमी हें काम करपाक वावुरता आनीक आमी लोकांक बरे भाशेन हें आमचें जें फ्युचर कितें आसा तें बरे भाशेन लोकांक मेळचें आनी लोकांक बरी वे मेळची म्हणून हें आमचें काम चालू आसा